मुझे उम्मीद है मैंने जो आयत कल पढ़ाई थी आपको उनकी समझ आ गई होगी। और आज हम तीसरी आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिए हैं उनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन जो हैं वो बड़े खुशू और खुशू के साथ अपनी नमाज को कायम रखते हैं और अल्लाह ताला ने जो मालो दौलत उनको दिया है उनको नेक कामों में खर्च करते हैं। अब नेक काम जो है इनका दायरा कार बहुत वसी है। आप फलाही कामों पे भी अपनी मालो दौलत को खर्च कर सकते हैं और अपनी मालो दौलत से गुरबा, फुकरा और यतीमों की मदद भी कर सकते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। उनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं यही सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सफ़ात का जिक्र किया है कि जो लोग सच्चे मोमिन हैं अल्लाह ताला ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद कर दिया है। क़यामत के रोज़ जन्नत के दिन वो बड़े बड़े दर्जात उनको हासिल होंगे। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा और उनको जन्नत में अनवा अक़साम की रिज़्क़ अता करेगा। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक्की व इन्ना फरीक़म मिनल मोमिनीना लाकारिहून युजादिलूना फिल हक्की बादा मा तबय्यना कअन्नमा युसाकूना इलल मौती व हुम यंज़ुरून। जैसा कि तुम्हें तुम्हारे रब ने हक के साथ घर से निकाला, गो उनमें से एक फरीक नाखुश था और वो हक जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ रहे थे, गोया महसूस कर रहे थे कि मौत की तरफ हम धकेले जा रहे हैं और वो उनको आंखों से देख रहे हैं। अब इस आयत का तर्जमा करने से पहले आयत नंबर 4 का मैं इसका कुछ पस मंज़र आपको बताऊंगी। हुआ यूं, अबू सुफियान की सरकर्दगी में तजारती काफिला मदीना की शाहराह से गुजर रहा था। इस मुसलमानों की मसलहत और इस्लाम की मसलहत की खातर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से यानी मदीना से बाहर तशरीफ ले गए और उनमें से एक ग्रोह नाखुश था मोमिनों का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे रब ने घर से निकाला था उनको भी इसी तरह अपने घरों से निकलना चाहिए था, उनको नाराज नहीं होना चाहिए था। और अब आयत नंबर 5 पे हम आते हैं। युजादिलूना का फिल हक की बादा मा तबय्यना। हक जाहिर होने के बाद यानी जब उनको ये पता चला कि अब हमारा मुकाबला अबू जहल के लश्कर के साथ होगा, तो वो ये महसूस करने लगे कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम जिसमें महाजर अंसार शामिल थे उनसे मशवरा किया था कि आया हमें तजारती काफिले का पीछा करना चाहिए या अबू जहल के लश्कर से मुकाबला करना चाहिए। तो सहाबा ने अक्सर ने ये राय दी कि हमें अबू जहल के लश्कर का मुकाबला करना चाहिए। तो ये बात मालूम जब उनको हुई, एक ग्रोह को, मोमिनीन के एक ग्रोह को, तो उन्होंने ये महसूस किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम तो मौत की तरफ धकेले जाएंगे क्योंकि हमारे पास ना तो ज़्यादा साजो सामान है और ना ही हमारी तादाद, लश्कर की तादाद ज़्यादा है। और वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे मौत को अपनी आंखों से देख रहे हों। आयत नंबर 6। वाइज यइद्दुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनि अन्नहा लकुम तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ातिति शौकती तकूनु लकुम युरीदुल्लाहु एन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। अब और जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा और तुम चाहते थे कि जो काफिला बगैर हथियार के है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि दो ग्रोह, एक ग्रोह वो तजारती काफिला
اور دوسرا گروہ ابو جہل کا لشکر تھا کہ ان دونوں میں سے ایک گروہ پر مسلمان غالب آ جائیں گے، لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں اور وہ لشکر جو بغیر ہتھیار کے ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ آیت نمبر 7، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک نہ خوش ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ حق جو ہے وہ قائم رہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، گو کہ مجرم یعنی کہ ان میں سے جو مشرک تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو اور وہ ناخوش تھے۔ آیت نمبر 8، اِذْ یستغیثون ربکم، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری فریاد سنی، انی ممدکم بِأَلْفٍ، میں یقیناً تمہاری مدد کروں گا، من الملائکۃ مردفین، لگاتار آنے والے فرشتوں سے۔ اب ہوا یوں کہ بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربسجود ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تو قیامت تک تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور بڑے خوش نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے پریشان تھے، اب اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے انہیں کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب ابوبکر صدیق نے آسمان اور دوسرے صحابہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو 1000 فرشتوں کا لشکر یکے بعد دیگرے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ وما، آیت نمبر 9، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی مدد تھی، جو فرشتوں کی مدد جو میں نے کی تھی مسلمانوں کی، فرشتوں کی مدد سے یہ میں نے صرف اس لیے مسلمانوں کی مدد کی تھی کہ تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، اور فرشتوں کی مدد سے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور بچوں، کل میں دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے سوالات کے جوابات اور کچھ MCQs جو ہیں وہ آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ کل میں انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گی اور مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سمجھیں گے، اور یہ MCQs آپ کے امتحان میں بہت کام آئیں گے، ان کو غور سے پڑھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔